Ginkondinar nga nananawagan aton mga magbabalaod a Kamara de Representantes. Hinasa nga panhiluag nga investigasyon may unohan ginaalikar waray pag-uswag nga kampanyahan gobyerno kontra ang sakit nga schistosomiasis o snail fever. Usa nga grabe nga sakit nga padayon nga nagpapakuri ang mga kablas nga para uma pero pangisda nga nanira pamilya. Pinaagyan House Resolution number 1059 nga iginsalawad ni House Minority Leader ug 4-piece Party List Representative Marcelino Nonoy Libanan ngan Eastern Samar Representative Christopher Sheen Gonzales hayagan nga ginaghat ang House Committee on Health nga usisahon ang implementasyon ngan kaepektibo ang Schistosomiasis Control and Elimination Program kon SCAP han Department of Health kon DOH. Sigon kan Libanan nagpapadayon nga seryoso nga tarhog a pampubliko nga panlawas sa sabi nga sakit hadiri maminos 28 nga probinsya Visayas ngan Mindanao, partikular na ha Eastern Visayas, Caraga ngan Northern Mindanao. Ang schistosomiasis inusahaton mga sakit nga napapabayan nga dakan danyo sa pinakakablas ngan pinakabulnerable naton nga mga kababayan, ang subsistence farmers para pangisda nga nanira mga anak sumalakan Libanan. Ang sakit indarahan parasito nga Schistosoma japonicum nga nabubuhi ang mga kontaminado nga tab-ang nga tubig kon fresh water nga nahibabalhin ha tao pinaagi had mga infected nga suso o snail. Nagdudorot ini hin grabe nga pagsuulhatian, pagdakuhan atay, anemia ngan pagkalangan ha pagdakan kabataan nga naseryoso nga kondisyon permanente nga danyo sa mga organo han lawas. Subayan resolusyon bisan kun maiada na mga programa ang DOH sugadan tinuig nga mas drug administration, pagkontrolhan mga suso ngan sanitasyon at tubig, padayon lagi hapon ang paggunit han sakit ha mga komunidad. Usahaton magintutudlo ka kausa amaton kamatuuran nga diri tao ang apektado o diri la tao na apektado ang parasito kundi pati aton mga hayop sugadhan karabaw, baka, ayam nga nagsiserbi nga mga reservoir o tagdarahan sakit nga nagpapadayon han sirkulasyon hini. Tuyo ang congressional inquiry nga matudlok aton mga policy ngan implementing gaps ngan mahibaruan kung kinahanglan pahin mas agresibo ngan mas dako nga pundo agud diretso nga mapuo ang impeksyon. Lakip haton man nakikita nga solusyon ha ilaroman resolusyon aman pagparigon han pundo para haton SCAP. Pakusgan aton kampanya han panhaluag nga pagpapainom medisina, mas marigon nga koordinasyon habot ngan mga ahensyan gobyerno ngan pagtuhay han infrastruktura para haton limpyo nga tubig ngan sanitasyon, pati na intervensyon haton mga veterinaryo para ha mga hayop nga may dara nga parasito. An padayon nga pagkaadin schistosomiasis indiri la isyu ha panlawas, isyu liwat inihan kamutangan han kabaryuhan ha pakig-away kontra ha kakablasan. Kinahanglan nga siguradoon han gobyerno nga ang mga vulnerable nga komunidad indiri mabibilin hini nga giyera kontra hini nga nakakairapang nga sakit patapos nga pahayag ni Libanan. Para Habagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.